Yo, what is up guys? So ngayon naglalaro nga po ako Build a Ring Farm. So, ito, go to your farm and unlock a plot. Okay. Click natin to. Unlock plot. Ayan na. Carrot seed. Place ko na dito, boy. Click on your plan to upgrade it. Okay. 15. Oh. Ito. Roll for a new seed. Okay. May beetroot seed tayo. Beetroot. Ito. Ay. Hindi ko pa na ano yung plot. Yan. Click natin dito. Pick up crate. Ito. Sell the crate at the desk. Okay. Sell na natin. $56. Ooh. Upgrade your soil yield. Oh, $80. Great job. Keep farming. Okay. So, dito, meron tayo. Uy, may $500 na agad. Mag-roll na tayo ng seed ulit. Okay, may beetroot seed ulit, boy. Dito, boy. Dito natin na ano. Yan. Upgrade ko na rin itong isa. Yan. Tagi-isa. Yan, level 2 na yung tatlo. Tapos, roll ulit tayo. Carrot seed. Pwede na. Uy. Wala pa naman akong budget eh. 700 pa lang. Unlock natin. Tapos, to. Pumiyok pa ako. Galing, boy. What the hell? Yan. Itong crate. Uy, 495. Sell na natin to. Yan. 500. Oh? Upgrade na natin tong sprinkler power. Ano na. Yan. Parehas na sila. Mag-roll ulit tayo. Pumpkin seed, boy. Unlock plot. To. So, para siyang grow a garden. Pero, ano siya, pabilog. Tapos kusa na siya nag-harvest. So, to. May upgrade seedlock dito. So, upgrade lang natin to para certain na. Yan. 6 server. 6 server. Wala pa akong pera. Yan. May $500 na ako sa sell ko. Yan. Pwede ko na bilhin to. Yan. Ay, di ko to na-upgrade dati. Oo nga. Yan na. Pumpkin seed. Upgrade na natin to lahat level 3. Wait, pero benta ko muna to. Yan, 500. Roll na tayo, roll. Beetroot seed. Yan. Oh. 3. Level 3 na natin lahat. 3, level 3. Ay, hindi ko pa napindot. Level 3. Level 3. Level 3. Level 3. Yan. Wait lang. Yan. Palduboy, may event. Uy, 1,000. UFO is scanning your pumpkin. Di siya nag-mutate, boy. Roll ulit tayo. Wala pa ako budget. Sayang. Carrot seed. Yan. Ito na. Unlock plot. Yes. Yun na. UFO scanning. Ay. May rewards na tayo. 500, boy. Although.
Upgrade natin to, level 3. Yan. Sell ko na to. Yon. Mapaldo na tayo, boy. Na-upgrade ko ba carrots ko? Oo, na-upgrade ko nga. Ooh! Your carrot mutated into an alien, boy. An alien o alien? Di ko nabasa eh. Yun o, ito. Ooh, angas na ano niya, boy. Ooh, 2K! Paldings! Na, natin upgrade to. Yan. Upgrade na rin to. Yan. Okay, beetroot seed na naman. Dito. Nagmamahal na yung plot. Upgrade natin. 4 na nga natin lahat. Yan. UFO is scanning your beetroot. Sayang, boy. Na. Sell na natin. Ang dami na natin create, boy. 4K. 4K ba? 4K, paldo. Ano natin to? Ito, may gear shop dito. Kaso, ang mahal, boy. What? 500k fertilizer. Tapos yung pera ko, 7k. Yan. Next, plant rush. Para ba ito makuha? Ito. Tokens. Okay. Ito. Ano to? Cranberry seed. Ito, ano to? Friendotron. Insert seeds with a friend to get spins. Oh. Starfall Griffin. Boy, ang ganda. Robux to, no? Sabi niya. Ito, may gear. Ito yung gear shop pala. Ano to? Ay! Kanina pala yun. Ito. May dinosaur egg. Tapos dito yung mga ano. Mamahal. Wala pa budget. Ito, ano to? Uy, may spin. Oh! 37! Paldo! Pwede ko na-expand. Paldo, boy. 10,000. Tapos, upgrade na natin to. Level 5. Yan. Yan. So, dalawa na yung plot. Ito yung bago ata. Yan. Mahal! Unlock na natin yung iba. Yan. Sell na natin yung crate. Oh! 16,000, boy! Mapaldo na tayo. O pumpkin seed, boy. Ito ko lalagay. Upgrade natin level 5. 5. Yan. Roll pa tayo. Corn. Ay, wheat. Kala ko corn. Wheat seed pala, sorry. Yan. Upgrade natin. Kulang pa. Benta na. Pumapaldo na nga tayo, boy. Nagti 20k na yung ano. Yung mga crates. Beetroot seed. Mapaldo na tayo, boy. 1, 2, 3. Yan. Magkano kayo nakuha? Boy, di ba? 30k na siya. Malapit na 30k. Yan. Yun. 40k na yung pera na paldo. Mga paldo na tayo, boy. Yan, no. Paldo. Lang, upgrade natin to.
15. Yan. Gusto. Yan. Uy, tatlo na. Tatlo na yung seed. Oh, cabbage seed. Ito. Yan. Okay, kailangan natin magbenta. 50k boy. Yan. Uy, sumobra, naglag ako. Ha. Roll pa tayo. May 5k na ako, boy. Yun. Corn seed. Ito yung corn seed. Mamaya bilhin ko yan. Cabbage seed muna. Itong nalagay. Ay, wala pang pera. Magbenta muna tayo ng crate. 100! Bilhin ko na rin kaya itong corn seed. Yan na. Pwede na ako bumili. Yan. Bilhin ko na. Yun. Ito ko na lalagay. Yan. Tapos level up natin. Ay, wala nang budget. Sell ulit tayo, boy. Ganun lang. 51. Yan. Wala pang budget ulit. Tingin ko na. Wait lang, upgrade ko muna to. Yun. Oh, ano to? Tomato shooter? What? Kailangan ko sila barilin. Nagkakatokay na ako, boy. Paldo. Yan na, wave 2 na. Wave 10 na, boy. Hanggang ilang wave kaya to? Oh! Boss plant. Uy! Ang laki! Uy, ang laki. What is that, bro? Oh. Meron pa dito maliliit. Yun. Tapos na, boy. May 1,361 tokens ako doon. Kaya tiyan natin to. Pwede ko na ma-afford, boy. Itong iba nga lang. Acid spray. Brushwood seed. Bilhin natin tong normal fertilizer. 2. Yan. Check natin kung magkano. 4 million! Grabe, boy. Pro. Paldo. Max.
Roll tayo. Last roll. Pangit. Ito. Uy! Hala! Na-escape, boy! Ayun, meron. Sunflower. Yun. Lagyan natin fertilizer na dito. Yan. Yan. 50 na siya. Naubos pera ko doon. Ulo na pa tayo eh. Woo! Cauliflower seed. Yan. Dito. Fertilizer natin yan, boy. Woo, 1 million. Kulang. Yan. Upgrade muna natin ito. So, hanggang dito muna guys. Bye-bye.